Salam alaikum kan baka ce ani musulmi sallallahu alaihi wasallam bani mi jaga foli bi awela jarare ina fa ba fu ni tuni ni bani mi jaga plateau des artistes doko amba artiste ba saba segere anga foli be anga seko tibi ali dongo tibu anga foli tammi ali awela jarare bi amba artiste ba do fi. Salam alaikum anga foli tammi be anka no ba bela jarare samani aga wakati bela jarare na ami ala fo dante foli mina na yi masayin fo amba na fofu aiwa ne kan ba ne wori fo awnyana anga émission mali we émission jume bari ya meja ka plateau des artistes dogo amanga artiste do wele siku ani do mo keneka ina fo ame wele bla anga jeli do ma siku ani do mo keneka bi ni nga anga jeli msen do wele ayene aida jema jabi ne baro bi anga jeli msen mi meni bolo atena ke basi ka na bi desere aiwa ale wolo lala katla ka mwala nga awni ne anga senga ni émission la je otenya fanga ta bari yemeje ka Facebook ka anga abonné anga ta TikTok kono anga ta YouTube sample anga ta gale kono na inshallah jeli kam bene bolo ay ale ka kuma ibi yele ibi waju abaro jeli gedim senimia ambela jere kalima zandi Seydou Diabaté do yere ko TikTok jeli ba Seydou salam alaikum. Wa alaikum salam. Kori basiti la. Alhamdulillah basi fuite na jama. Nse. Era do kuri basiti la. Alhamdulillah. Era kene. Toresila. Ala kana basi fuite la. Alhamdulillah derani. Nse. Seydou Diabaté zande TikTok jelke. Chekini to ko chama. Anya bi mo tali bena ema. Donc anyi wele yinga wele jabi. Adera nye kojugo. Mais mo kan ira da. An koni video zande jilike Seydou Diabaté TikTok jilike mais akadni ira ki daru to la ka fayna parce que to on jale mbere siga da to ben jara mbere okay ka foli di la me baga chama ne mo mfuma jamana ko nani jamana ko ne to di Basidou njamu Diabaté awo nga ka fo mo ko zaninde ni o so ron farela ko ni chama me ali don zaninde Diabaté ni a tɔgɔ fɔ maa min ye jamana in kɔnɔ yan maa dogolen tɛ ale yɛrɛ fatura ala y'a miniji dɔgɔya donc ale tɔgɔ de da mɛ n tɔgɔ kan o kosɔn caman b'a fɔ ma ko Zaninde o tɔgɔ in na sira ye. Ok Seydou Diabaté Zaninde jelikɛ nisɔndiya Seydou mais a ka di hali n'a bɛ dɔn Zaninde na akadini ki da re fora parce que zan kirinti fay ala kala hara son suma ni sila mi subela jale wala akadini fay fa ani bayan fa. Ok bon ni mami ko ifa ala bi lafa ni ko ki ba ala bi barkati ya ni ne fa fo ne fa ko cham Zaninde Diabaté Bakari Diabaté Lamuso Diabaté Dawuda Sangare ne Alifa ne oui olu bɛɛ ne faw ye faw ka ca o tuma na fɛ ne ni aw an kɔntannen dɔ bi kojugu sabula an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ba dɔ a k'a dɔn ale sara mɛ a ma ban dɛ ale den baronen don bi ale ni ne bɛna baro ɲɔgɔn fɛ wagati ni kunkurunin mais a tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ dɛ Seydou Diabaté Zaninde o faamuyara mais sababu jumɛn de y'a da e tɔgɔ ma ko TikTok jelikɛ sababu mun y'a da ne tɔgɔ ma ko TikTok jelikɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la TikTok ko in ne b'a daminɛ don min na n y'a daminɛ ni kulonkɛ de ye k'an yɛrɛ la nisɔndiya nka n nana ye n bɛ kuma minnu fɔ a ka di buna hadamadenw ye dɔw bɛ n wele u b'a fɔ ko n ka video kɛ n ka kuma nin thème in kan n ka kuma thème diya donc n commencera ka t'o de la finalement mɔgɔw nana ka na n dɔn caman m'a fɔ ma la ko TikTok jelikɛ n'o tɛ ne yɛrɛ ka ko bi fɔ ne cɛ min ka yamaruya ye o de ye jelikuntigi den ni jelikuntigi mɔden ye n'o ye karamɔgɔ Burama Sumaworo ye kiri donso jeli masaren jeli kɔrɔtɛ fabu ni sɔgɔma fabu nuru soma katabali soma jelikɛ min ye so di yan ka tila ka so ɲɛ kɔnɔ diyan o de ye Bakari di karamɔgɔ Burama Sumaworo ye ne ka go finma ni n ka go jɛma min fɔ n'ale ka yamaruya de nka TikTok ko in fara ala y'a kan o ye sankɔrɔta de y'a ko tɔ ni caman min wele ko TikTok jelikɛ
ne ba dɔn nin wagati la farafina farajɛla bɛɛ lajɛlen tunu b'i la kɛrɛnkɛrɛn na tunkarankew bɛɛ bɛna faamuyali sɔrɔ i ka nin kuma in na donc y'a ta k'a lajɛ Burama Sumano de y'i karamɔgɔ ya Burama Sumano de karamɔgɔ de n ka go finman ni n ka go jɛman bɛɛ bɛ fɔ n'a ka yamaruya la donc n'an ko Burama Sumano an b'a fɔ ko tariku jeliba siga t'a la donc o b'a yira k'i bɛ tariku dɔn bon an ma débrouiller dɔɔni komi an ye kalan de ayi e tɛ kalan ok donc nin wagati la ne bɛna jamu dɔ bila an ka jeliba kɔrɔ Seydou Diabaté Zandé n'an bɛ ko TikTok jelikɛ voilà donc o jamu in n'i b'o maa jamu parce que bi a ka dɔn dɔw peresera wari kɔrɔ kojugu n'an ye nin yɔrɔ fɔ a bɛ digi mɔgɔ dɔw la mais n'i ye fɛn min kalan k'a dɔn n'i ye wari sɔrɔ a la a ka di mais n'i ma wari sɔrɔ a la n'i y'i jɔ ka kuma yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ na nin ye nin kalan kɛ siga t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa mɔgɔ t'a daja mɔgɔ wɛrɛ la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan dɛ n'i bɛ fila ma jamu a fɔra ko fila de mɔgɔ na siga t'a la mais n'o fɔra yɔrɔ min na jamu fana bɛ différence ka bɔ ɲɔgɔn na siga t'a la Jalo bɛ jɔ Jakite bɛ yen Sidibe bɛ yen Sangare bɛ yen siga t'a la an ye dɔw bɛ yen mais n'i bɛ Jalo ka yɛrɛ ma jamu bon n'i bɛ fila ta mun n y'a minɛ n karamɔgɔ Burama Sumano la i b'a fɔ ko ɲamakala sinzan bure sinzan lenke finman ani lenke jɛman fila si naani jatara si naani malihiri ani malimaradɔ Jalo Jakite Sidibe ani Sangare nin ye fila majamukan ye nka n'i ko Jalo Jakite Sidibe Sangare o ye fila jamu naani de o tɛ fila den naani ye dɛ fila den naani yɔrɔ tumani ɲamɛ ani ngata o ye fila den naani ne ma risque question bɛna bala ne ka jeliba la bi ne ma da la kosɛbɛ dɛ parce que n'i y'i jɛngɛ a b'i kunbɛn sira la donc nin b'a yira ayiwa karamɔgɔ Burama Sumano ale caman tɔmɔ a nɔfɛ dɛ Seydou Diabaté Zandé TikTok jelikɛ est ce que album b'i bolo ou bien jatigi faso de b'i bolo jatigi faso de b'i bolo bon ma album bɔ fɔlɔ i b'a dɔn ni jatigi caman ba ma sɔrɔ n'i y'a mɛn ko ɲamakala maa dɔ de bɛ kala kari la o ye tiɲɛ i y'a ye donc album ko ye jatigi ko yɔrɔ niveau de ye n m'o fanga sɔrɔ fɔlɔ ka album bɔ n'an kɔni ye maquette caman kɛ n ye maquette caman kɛ jatigi dɔ ye ok o faamuyara ni ala sɔnna ma e bɔlen ko Bariɲa Media ka plateau kan ni ala sɔnna ma ala bɛna ni sababu ɲuman caman bɛna fara jatigiw kan n'ala sɔnna ma Zandé o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la don premier min na e ye video fɔlɔ min kɛ k'a bila TikTok kan est ce que e kuma ni min fɔ o bɛ kɔnɔ don fɔlɔ min na ne ye video fɔlɔ min kɛ k'a bila TikTok sanfɛ ne kumana balimaya de kan nin wagati la a ka dɔn Zandé de b'an bolo TikTok jelikɛ i ye kuma min fɔ a ka di nin wagati la i ka hakili lajigin o la parce que farafina ni farajɛla i ka da la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la siga t'a la voilà ne kumana min kan o ye badenya ye balimaya ye ala ka se de jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn mɔgɔ kana ba i ta la ko lujura don maa kana ba i ta la ko bolokolon don ni maa min balima y'i sen n'i bolo fila siri ka t'i fili kungokolo fantan bantan kɔnɔ n'i ye fɔniba ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ la a f'i fɔniba ye k'a ni ce i ka segin i balimaya ma bawo i sirikun sababu n'i y'o k'i fɔniba la n tɛ i ka saya sababu bɛ bɔ a la balimaya ye ala ka se de jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn kana ba i ta la ko lujura don kana ba i ta la ko bolokolon don nka a faamu k'a fɔ ko kulusijala de fana ka kɔrɔ ka tɛmɛ sinji kan ne ni video fɔlɔ de kɛ ka nin bila donc nin video kɔfɛ maa caman nana ka n'u abonné na dɔw y'a jira n'ale bi ko n ka kuma furu kan donc n ye video fɔlɔ la min k'o la n kumana ni fɛ de bawo muso bi bɔ a ka so ka taa waliju de jɔ kumadonsow b'a fɔ ko muso sɔnnen ye jiriba de ni jiri sɔnna a turu yɔrɔ a bɛ feere bɔ n'a ye feere bɔ a bɛ den kɛ n'a denna maaw bɛ sigi a suma la maaw b'a nafa sɔrɔ nka ni muso kelen ko k'a bɛ ban k'a kelen bɛ se ka kabila kelen ci donc tumana ni
sentiment ye n'o vidéo kɛ ni thème min ye n'o kɛ fɛ a hinɛ n'a makari ka bon ja kanu ma nɔgɔlen dɔn wa kanu ma maaba dɔn san joli kalo joli i bɛ denni nɔfɛ cucu la donni min kama i bɛ taa nɔfɛ o ka so o don kama a bɛ silamɛya 200 ti bamanankan minnu fɔ i b'o de sɔrɔ o don sɛmɛri ka tubabukan ma se yɔrɔ minnu na i b'o de fɔ nka denni y'a ka danaya da i kan an bɛ don min na ko bi ale k'i kɔ don i bangebaa 2 su la o ka gɛlɛn jango k'i kɔ don i bangebaaw ɲanama na denni banna faso la k'a kɔ don a sinjiw la ka t'i nɔfɛ i faso la nka e ma se ka maa foyi sɔrɔ bi k'o k'i faden ye o kɔ e ma se ka maa foyi sɔrɔ bi k'o k'i sina ye o kɔ n balimakɛ n'i ma sabali a faamu k'a fɔ ko a kɛ k'a ka juru to ma donc n ye nin vidéo fɔlɔ in nin posté dɔ fɛnɛ n'a ye o diyara mɔgɔw ye ka tɛmɛ kɔrɔlen kan awɔ i y'a faamu n y'a faamuya Zande Jelikɛ an ka TikTok Jelikɛ nisɔndiyaba ale ka balimaya n'i y'a lamɛn dɔrɔn sɔnni ne yɛrɛ tun sigilen ɲɛji bɛ bɔ hali n'a y'a sɔrɔ e t'i balima fɛ e diminen don a kɔrɔ ni e y'ale ka nin balimaya in lamɛn dɔrɔn i bɛ segin kɔ joona joona aw bɛ ɲɔgɔn minɛ ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ale kumana furu fana kan n'i y'a ta k'a lajɛ ne y'o de fɔ hali n'ale tɛ ka a sen da faw sen da nɔ na e ko faw y'u sen bɔ sabara min kɔnɔ a yɛrɛ sen t'o kɔrɔ dɛ a sen b'o kɔrɔ dɛ Zande o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ko e ye vidéo dɔ kɛ k'a bila TikTok kan vidéo in basilen don an musow kan mais i ma kuma dumanba fɔ musow ma yɔrɔ la dɛ ko i ka ko ni cɛ ko ka bon sinon kuma a tigi ye ne wele parce que a y'i ka affiche publier quoi a ye weleli kɛ ko nin de bɛ ne bolo ne kun ko awɔ n b'a dɔn affiche in yɛrɛ ma jigin fɔlɔ ko n terimuso ko i b'i nɔrɔ cɛ la kɛlɛ k'i tɛ fara la ko a y'a fɔ mɛ ko ka ca kunkolo kɔnɔna mɔgɔ est ce que i hakili jiginna la ko k'i nɔrɔ wali ko k'i nɔrɔ wali cɛ la k'i tɛ fara la kɛlɛ a kɔni ye fɛn nin fɔ ne balimamuso nin wagati la n'i tulo bɛ ne i bɛ hakɛ to dɔɔni komi émission tun ka ca bi kuma in bɛ ɲini ka bɔ n kun. bon komi vidéo kɛta ka ca n t'a dɔn a kan bɛ vidéo kelen min ma n'a tun y'o fɔ n tun ye vidéo kelen ko balimamuso ko k'i nɔrɔ cɛ la kɛlɛ k'e tɛ fara ka bɔ a la ko n t'a dɔn k'e ka ko a muso de ye ou bien a muso de bɛ so wa i hakili bɛ na y'o i hakili bɛ na nin ye de y'a kɛ. bon kuma bɛ émission kɔnɔ se ka kɛ émission ka ban hakili bɛ fara ɲɔgɔn kan mais hakili b'a ye parce que vidéo kɛta ka ca mais n t'a dɔn vidéo kelen min don n'a tigilamɔgɔ bɛ ka kuma min parce que i b'a jateminɛ ne bɛ vidéo kɛ ne bɛ hakilina ta fɛn dɔ de la ko o sujet dévoilé mɔgɔw k'a faamu. ok ne balimamuso nin tɛ Zande TikTok Jelikɛ ka erreur ye nin ye ne de ka erreur ye ni yɔrɔ la n bolo bɛ n kɔ bɛɛ lajɛlen a ka dɔn wagati dɔ a ma nɔgɔn dɔɔni ka fili de don dɛ sinon bɛɛ dama ka kan ni Ayida Jɛman na n'i ko ka question min k'i ka artiste ko i ka jeli ko de bɛ k'a kunna mais tiɲɛ na ne ɲinɛna mais ni Ala sɔnna a ma an bɛna Zande ta retour la inchallah min tɛ ni émission in fana ye tuguni i ka question n b'a sɛbɛn k'a bila n'Ala sɔnna a ma inchallah Zande Jelikɛ TikTok Jelikɛ i fa tun ye gitarifɔlaba farafina ani farajɛla mais olu ka wagati ani aw ka wagati kelen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais mun ne mana ne gitari e tɛ se gitari la. bon bɛɛ n'i da kan bɛ Ala bolo ni Ala ye jɔn da diɲɛ ko ko kan foyi tɛ se k'o bali jabatɛla n'a kabila ne kelen pe de b'a kɔnɔ min kɛra kumakala ye hali n'i ye tama di ne ma ko ne k'a fɔ n tɛ se n'i ye dɛmɛ di yan n k'a fɔ n tɛ se nka n kɔrɔkɛw bɛ u bɛ gitari fɔ a bɛ se Jabati Bakari Isa Bakari ye n dɔgɔnin nka Isa fana ye n kɔrɔkɛ ye bon a bɛ ale bɛ batterie fɔ o kelen kelen bɛɛ fana bɛ se ka dɛmɛ fɔ nka ne yɛrɛ de ma fɔli kanu ne ye kuma in de kanu o kosɔn ne fa kɔfɛ ne ye n sɛmɛ jiri kɛ karamɔgɔ Ibrahima Sumano ye a ka kuma dɔn n'a se n'a bonya n'a karama a n'a majigi la. ok an bɛ Ibrahima Sumano yɛrɛ fo an y'a ta k'a lajɛ an ye denmisɛnnin caman ta nin studio in kɔnɔ yan nɔ c'est comme an ye mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ ta don dɔ la u ko k'u karamɔgɔ de don olu yɛrɛ tun ka kɔrɔ ni Ibrahima Sumano y'a don nin kan na mais an b'a yɛrɛ fo k'a barikada n'ale ɲɔgɔn cayara Mali kɔnɔ a k'a dɔn jeliya a tɛ tunu inchallah wa an bɛ Ala deli a ka tunu fana mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ i ka jeli de b'i fɔ o diyara n ye i kɔrɔkɛ dɔ tɔgɔ fɔ Papisi Jabate ni Ayida Jɛman yɛrɛ ka foli tanu de bɛ s'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ ni Papisi bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna dɛ n b'a fo dan tɛ foli min na
o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an ka citɔ jelikɛ nisɔndumanba kunu jeliya hali n'a y'a sɔrɔ la i ma âge bɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ an bɛ ala deli i ka âge caman sɔrɔ ka mɔdenw ye ka fafu ye kɔni mais a ka di n ye i ye jeliden ye i bɔra jeli du kɔnɔ ayiwa i tilala ka taa kalan jeli karamɔgɔba dɔ fana fɛ kunu jeliya ani aw ka bi jeliya différence parce que mɔgɔ caman k'aw ka jeliya tiɲɛna dɛ. E ma fili nka jeliya ma tiɲɛ jatigiw de tiɲɛna. mun y'a sababu kɛ jatigiw la. Aïda e ye ɲamakalatigi de ye daminɛ kunun ko ka se bi ma a bɛɛ ye ɲamakalatigi. E ka ɲamakala fila i k'a mɛn k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn na e de b'u fila bɛ sɔn ne e y'i wele k'o lasigi ka kumaw cɛ ni min y'a ban i b'a sɔrɔ o t'i ka mɔgɔ ye donc ɲamakalaw ma tiɲɛ jatigiw yɛrɛ de tiɲɛna parce que jatigiw de bɛ ɲamakalaw dɔ wele ka fɛn d'a ma k'a fɔ ko kari masina taa i ka taa n fɔ n balimaw ni sinjiw nana taa i ka taa n fɔ kabila la ɲamakala b'a minɛ kɛ nka e min ye ɲamakala wele k'a kɛ e ma tiɲɛni kɛ ni ye ɲamakala wele k'a sa n'an ka soni kungo bɛ yen n'a nana a mana kuma cogo o cogo a bɛ kuma ka dansigi dɔw de la o a bɛ kuma n'a ka du tabiya n'a ka du danbe ye walima n'a t'a ka du danbe n'a ka du tabiya dɔn e n'a cɛ bunahadamadenya kɛnɛ ma i bɛ ko minnu kɛ n'a di ye o la a bɛ kuma o de kan nka a tɛ se ka taa kuma kɔ du kɔnɔ kuma kan wali kelen k'a fɔ k'a bɛ taa dɔ kɔrɔma tigɛ donc ɲamakalaw tɛ jatigi wɛrɛ de don. ok nin wagati in kɔnɔna n b'a don mɔgɔkɔrɔ i faw tulo b'an na i baw tulo b'an na i dɔgɔninw yɛrɛ tulo b'an na i kɔrɔw fana tulo b'an na nin wagati in na i jeliɲɔgɔnw caman bɛna faamuyali sɔrɔ e ka nin kuma in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ba sedu ti tɔw jelikɛ ye question dɔ bɛ yan ko k'i ɲininka ko fɔlɔ ko i faw tile la olu de tun ye kɛlɛbanaw ye mais bi ko aw jeliw yɛrɛ de kɛra kɛlɛtigiw ye k'aw de b'a minɛ ko n'a kun ma tile la k'a kun tɛ tile la ko mun de nana n'o ye aw ni ɲɔgɔn cɛ. ne bɔra k'i jaabi o kuma de la tan ne ma fili ma ɲininka question dɔ kun ye question kelen don mais différence dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. parce que i b'a dɔn n'i ye nin ko in munumunu cogo o cogo a tɛ taa jatigiw wɛrɛ de kɔ e ka ɲamakala ye ne ye i ka ɲamakala ye dɔ wɛrɛ an fila bɛɛ bɛ jɛ kelen de kanu k'i bɔkolo f'i ye i bɛnbakɛw ye min kɛ k'o lakali i ye e y'a mɛn k'a fɔ ko ni o tigilamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o ɲamakala dɔ ye a se bɛ e ye k'an fila bɛ wele k'an ladiya o a se bɛ e ye k'an fila bɛ wele k'an labɛn o ne e filila o pilasi min don ɲamakalaya ye fɛn min y'a fadenya kɔnɔ ka du dɔn a ka to i bɛ kuma dɔn. awɔ a bɛ faamuya émission de don problème tɛ yen nɔ. donc ni jatigiw ye i ka ɲamakala wele ka kuma a fɛ karisa n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i ni karisa bɛ ɲɔgɔn na nin cogo la karisa tiɲɛ don wa a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a ka ca ala fɛ bɛɛ min na o kɛlɛya bɛ na o. nin yɔrɔ ye maakɔrɔbakan ye dɛ nin yɔrɔ in ye maakɔrɔbakan ye kosɛbɛ kosɛbɛ ok n b'a dɔn nin wagati kɔnɔna na faamuyali sɔrɔla kosɛbɛ kosɛbɛ donc titɔw jelikɛ Basiru Zande nin wagati la an bɛna jeu dɔ kɛ fɔlɔ n'a tilal'o la donc an bɛna émission na sɔn dɔrɔn heure b'a to an nɛgɛ titɔw jelikɛ Basiru j'aime bien an ka question fɔlɔ premier komi fila de don question fila de bɛ d'i ma i ka se k'a jaabi n'i y'a jaabi i bɛna cadeau ba sɔrɔ ayiwa mais n'i ye kelen sɔrɔ kɔnɔ n'a cadeau don n'i y'a fila bɛ sɔrɔ o fana n'a cadeau don dɛ ko jelimuso dɔ tun bɛ Mali la yan nɔ c'est comme a bɛ yan hali bi i n'a fɔ a fana sara ko bi jeliw n'u bɛ na concert kɛ u bɛ na sumu kɛ ou bien u bɛ na t'u jatigi fɛ yen u bɛ bazin don sanu bɛ don sakiw bɛ ta ayiwa fɛn min yɛrɛ b'olu bila o wagati kɔnɔna na o tɛ jatigi la ko mais ko jelimuso dɔ ko Mali la yan nɔ ko ale tɛ se ka pari ka tɛmɛ a jatigi kan sabula k'ale de bɛ ka taa jatigi deli ka tila tuguni ko jelimuso in ko k'ale tɛ mɛsi fɛ bi aw dun ka génération musomanw u tɛ pari ni mɛsi ma don u tɛ pari ni sanu ma don ok donc titɔw jelikɛ ni e sera k'a dɔn nin ye jelimuso min ye voilà
ne kanu ma ka se ka la ja bɛ ka ɲini a kunkolo la o zan ne bɛ ka ɲini ba dɔn hakili b'a la o mɔgɔkɔrɔba hakili b'a la hakili b'a la ne k'a ɲini ne k'a ɲini tɔgɔ in min da nka tɔgɔ in min kɔnɔ nka a ti da a ti da awɔ bon mara bɛna bi dɔn parce que y'a buramuso ka kalanden kɔni o ma yala ko ye yan 2 minutes de b'i bolo dɛ 2 minutes de b'i bolo o de b'i bolo question in ka girin dɔɔnin dɛ bon 2 minutes question in ka girin a bɛ hakili jagabɔ kun bɔ a b'a jagabɔ a bɛ hakili jagabɔ kun bɔ est-ce que i ɲɛ jɔ kameraman ɲɛ na mɔgɔ bɛ ɲɛ na peut-être ni comme ale fɛnɛ ala fɛnɛ mais ma fɛnɛ y'a kɛ bɛ se ka nin jaabi dɛ Tito jelikɛ oh ya Tito bon jelimuso min a tɔgɔ bɛ n kɔnɔ mɛ a ti n da di ma la ayiwa 2 minutes kɔnɔ ok an ka tɛmɛ an tɛ tɛmɛ dɛ i m'o sɔrɔ pour que yɛrɛ kana taa n bɛ k'a fɔ de fɛ n m'a sɔrɔ i m'a sɔrɔ ok ne kanubaw ne filɛbaw an ka question fɛnɛ min ka kɛ Zande jelikɛ kunna n'an bɛɛ ko ale ma ko Seydou Tito jelikɛ an ko jelimuso dɔw de bɛ Mali kɔnɔ a se komi a sara ou bien a balolen don ale ko k'i kana pari ka tɛmɛ i jatigi kan n'i bɛ ka t'i jatigi deli e kana fɛn don i yɛrɛ la min b'a la a ɲɔgɔn tɛ e yɛrɛ bɛ ka taa min deli a ɲɔgɔn t'o bolo ko ka jeliya kɛ danbe kɔnɔ an b'a fɔ Tito jelikɛ Mali question sɔrɔ o tun ye Bako Daɲon ala ka lahara sɔn suma ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen Bako Daɲon de tun don donc an ka jeliba Mali sɔrɔ c'est ko de ye fɛn fila de ye gagné wali perdu an sɔrɔ an perdu la i perdu la an sɔrɔ fiyewu fiyewu ala ka sɔrɔ ni kado tun ka di sa ni kado tun b'i tun ka di wa ni kado tun ka di kojugu mais i ma sɔrɔ o tɛ fɔ bilen ok o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ayiwa je filanan ye jumɛn de ye sisan ayi m'a dɔn ni sen bɛ nin sɔrɔ n b'a kan kɔnɔ awɔ i bɛ nin sɔrɔ ko jamana fila bɛ Mali la awɔ élection fila bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ko n'u fila sɔnna k'u ka sɛnɛ bɛ se ka Mali balo u bɛ se ka Mali élection fila bɛ Mali la n'o élection fila in sɔnna sɛnɛ ma a ɲɛ 40 ma ko ka dɔ bɔ damanda tagali la ko an bɛ maloko gɛlɛya la ɲɔgɔn gɛlɛya bɛ bi Tito jelikɛ Zande halisa i ye fɛn dɔ de fɔ fɛn min b'a la n'a nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw kalanden min bɛ yen nɔ dan t'a la mais bɛn bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni yɔrɔ in bɛn dun tɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ filamuso jɔma bɛn ti ɲamakala minnu ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Burahima Sumano ka kalandenw si t'a la Bamakɔ ne ko n ko bɛn ti kalanden minnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲamakala minnu ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ bɛn ti ɲamakala minnu ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Burahima Sumano ka kalanden t'a la ne b'i jɔ kalanden tɔw bɛ tɔgɔya ne b'i jɔ kalanden tɔw bɛ tɔgɔya k'u siriya sabu a fɔ mun na n'i taara kɔɲɔyɔrɔ la Bamakɔ n'i ye mikoro minɛ k'a fɔ k'e ye karamɔgɔ Burahima Sumano ka kalanden ye n'a y'a sɔrɔ kalanden dɔ bɛ kɔfɛ a bɛ wuli ka n'i fo i ka kɔrɔ ye si la o a ka kɔrɔ ye si la o k'i n'a kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ basi kɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ kelen de la basi kelen kɔrɔ a bɛ wuli k'i fo mais n'i tɛmɛ o kan yɔrɔ fariya da ye kɔrɔ denba n'a ka jala o fara balimamusokuntigi n'a ka maaw kan du kɔnɔ kɔlɔndi faraba ma sara o fana b'a ka kow la o ye fariya da ye dɛ nka o n'a ta bɛɛ n'i ko k'i ye Burahima Sumano ka kalanden ye n'a yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye bonya b'i karama b'i majigi bi n b'a dɔn nin wagati in na kalanden minnu b'a la ou bien karamɔgɔ minnu b'a la n'u ka kalandenw tɛ bɛn na olu bɛ ɲɛma da aw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais bɛna don olu fana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna barajiba de sɔrɔ kalanden k'a sigi k'a karamɔgɔ tanu nin ye fɛn ɲumanba ye nin ye fɛn ye fɛn min b'a la ayiwa n'a man ca ka kɛ n'i ye baara min kɛ nin ye nin man ca ka kɛ dɛ mais an b'i yɛrɛ fo nin bɛ sɔrɔ i ka sabali n'i ka majigi parce que ni kalanden y'a place dɔn dɔrɔn ka sabali ka majigi i bɛ min kɔ karamɔgɔ bolo i b'o sɔrɔ mais kalanden ma taa yɔrɔ la ayiwa n'i kɛra karamɔgɔ yɛrɛ bolo dɔrɔn a bɛ tiɲɛ mais jeliba hali n'i ka wagati selen don jeli ni wajurikɛla aw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na jeli dɔw bɛ yen bi n'u wulila kɔɲɔ na sinamusomaw kɛrɛnkɛrɛnna sinamusomaw kan sinamusomaw
kelen bɛ se k'a wele jeliba 20 filɛ 30 filɛ ou bien 15 filɛ ni fasa bɛna da i ka nin fɔ tan nɔ ayiwa n bɛ n comporter ta i k'a fɔ tan i k'a fɔ tan i k'a fɔ tan nɔ walasa ni sinamuso ka dimi ou bien walasa n ka sinamuso ka dimi zanden an ka TikTok jelikɛ nisɔndimanba ye yalima n'o kɛra e b'o kɛ ne t'o kɛ n'o kɛra e la i bɛ t'o kɔɲɔ la ou bien i tɛ taa n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la nka ni ma taa fɔ k'a ɲɛ k'a fɔ k'a bɛn kɛ n t'a fɔ k'a tiɲɛ sabu ne m'o ye n karamɔgɔ la karamɔgɔ bɔra musomanninw ka kalanbulon ti jeliya dɔrɔn kalanyɔrɔ ye dɛ danbe kalanyɔrɔ don mara kalanyɔrɔ don ladamu kalanyɔrɔ don o kosɔn ni ne ko ni ne wuli nin sugu la ne ti taa hali ni ne taara n t'a fɔ k'a bɛn de ye n t'a fɔ k'a tiɲɛ mais i bɛ wari in kɔni minɛ ni n dahirimɛ b'a la n b'a minɛ ni n dahirimɛ t'a la i b'a sɔrɔ ala ma dan n k'a dun de ok ni faamuyara kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ Burama Sumano yɛrɛ fo ale ka kalanden Zani Jabate den Basiru TikTok jelikɛ ka musokɔrɔbaw la yɛlɛ ka cɛkɔrɔbaw la yɛlɛ ka tila ka denmisɛnninw fana la kɔntan ayiwa son ka tila ka segin a kɔ tuguni ka na kɛ wajuli ye jelikɛ kelen min b'o kɛ bi Mali kɔnɔ Zani Jabate den Basiru Jabate TikTok jelikɛ ayiwa kalanbulon Basiru ni tɔgɔ ninnu ka ca dɛ mais tɔgɔ in bɛ e bɛ tɔgɔ in bɛ baara kɛ ni denmisɛnninw nana olu bɛ layɛlɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw nana e bɛ wajuli k'olu kun jeliba n bɛ ala deli i bɛ sira min kɛ i kana bila i bɛ ka nin sira min tagama i ka continuer ta yarabi ama tɛ mais an ka wagati bolodalen sera dɛ komi an dɛmɛba ba dɔ bɛ yen nɔ ale ye Tarawele Mamadu Tarawele di Dafejɛ farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn donc e dun bolo bɛ ka Tarawele n ka muru la a ka di ka fitinin fɔ Tarawelelakaw ye an ka sɔrɔ k'a kɔ don ɲɔgɔn na n'ale sɔnna ma n b'a don Dafejɛ ale bɛna plaisir ba k'i ye Kungaro b'a fɔ ko turamaga ni kanke jamu kɛ musa ni mu bɛ dan tuma n'a kana turuba de danfin fiɲɛ ta ni ba sɔnna ba ko masa ni ba fara turamaga tigɛ den ka kuru dana da ita ba bara da ita sinsare ju ngana ani muti kata ju ni Tarawele ma jamu kan dɔ ye non Basiru ma kuma tigɛ munna a bɛ fɔ ko ni kɛlɛkɛ muru ma di turamaga ma ni kɛlɛkɛ tama ma di turamaga ma k'a tɛ kɛlɛ dabila ne kuma ni n ka karamɔgɔ ka yamaruya ye don min na a bɛ fɔ turamaga ma ko kiri ani kisa kirikɛra ni kisa kiri kɔrɔ jɔnni tanba ani muruni tanba nin don ni turamaga ko jata ma ko ni jata ma kɛlɛ d'ale ma k'ale turamaga b'a yɛrɛ fa waati min na turamaga ye ba tigɛ a fɔra ko ni ba fara turamaga tigɛ danga ni ba jara turamaga tigɛ danga kuma in kɔrɔ ka lamɛn dɛ mɔgɔ tulo b'i la turamaga y'a bolo de tigɛ k'a joli de kɛ ji la ni ji dara o kosɔn o b'a fɔ ko ni ba fara turamaga tigɛ da n'a jara turamaga tigɛ da i y'a yɔrɔ faamu. N y'a faamuya nin diyara mɔgɔw ye bi dɛ e ɲɔgɔnna caman de bɛ min tɛ nin dɔn e kɛra sababu ye bi olu bɛɛ bɔra nin kalama. N y'a sɔrɔ karamɔgɔ de la. E y'a sɔrɔ karamɔgɔ de la mais wagati fɔlɔ dɔ bɛ yen. Filima y'a fɔ cogo la n y'a minɛ ale ye. Nin diyara kojugu kojugu kojugu. Kuma ye kalanden kuma ye. O de la ne y'a fɔ mɔgɔ min ye baara kalan ni min m'a kalan o tɛ kelen ye dɛ jelikɛ bɛ ka kuma jeliya kuma dɔw mɛn finisiw b'a kɔnɔ bonya b'a kɔnɔ karama b'a kɔnɔ donc foli ka laban parce que e ka wagati kɔni seli tɛ e ka wagati tɛmɛna yɛrɛ de sa. Nka hali bi n bɛ kuma laban di ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ maliyɛn cɛman ni maliyɛn musoman bɛɛ lajɛlen fo ka jatigi cɛman ni jatigi musoman bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. Jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. N tulo b'i la. surtout zanenden jelikɛ ka di aventure ye kojugu tunkarankew n ka foli b'u ye u bɛ n ka vidéo ta u b'a bila u ka page kan u bɛ n ka vidéo ta u b'a bila u ka site kan donc o foli d'u ma. N'i y'a mɛn zanenden bi ne tɛ olu de don kɔfɛ foli ni tanu n m'a di n karamɔgɔ ma hali bi n tɛ sɛgɛn ale foli la
Alisa. Wallahi ti se bari de fulla. Ay ja jama ni ti jelike ndo anyini ka do. Ni ba do anyini ka do fra do ni ka. Ni kerle ta la fa anyini ka gerala. Jelike bi sika kugla. Bakari de ko. Karamogo kalam don tigi de ko. Karamogo ka chane. Nga kalam don tigi man chane. Karamogo chama de bi. Donc kalamlo tigi man chane. Awo kalamlo tigi man chane. Na Bakari de jelike kalamlo tigi. Ni kuma koromede. Mais bɛ se ka nin kuma kɔrɔ fɔ ayida nin bɛɛ tun y'i dun wara bolo nin bɛɛ tun y'i gɛn fɛn bolo dɔ ta b'i minɛ sa e m'a fɔ ko RCR dɔ n'i y'a wala o bɛ sɔrɔ ka jɛya dɔɔnin ok d'accord n'Ala sɔnna ma an bɛna wele bila i ka karamɔgɔ ma o don i n'a tɔ wala Inshallah. Ok, an kanubagaw an filɛbagaw wagati min tun bolo dara ka dɔ balimamuso ma Ayida Jɛman Jalo ni ne ma fili ma ɲinɛ wagati na ni cogo an kɛrɛfɛ n'anw ka wagati sera an b'an ka partenaire fo dante foli min na an bɛ taa Maɲanbugu Janjigi la an ka morikɛ bɛ n'an bɛɛ lajɛlen kalima wa Dudu morikɛ Mahamadu Bagayogo an ka foli ni tanu ni a b'a ye dante foli min na ayiwa n'an bɔra Maɲanbugu la an bɛ taa min an bɛ taa Golf la Bako Jikɔrɔni ni Golf an ka morikɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni n'an bɛɛ lajɛlen kalima chaque Salati Kante an ka foli ni tanu ni a bɛ se chaque Salati ma dante foli min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ boli biribiri an b'an kunda sanfɛ kan n'an sera sanfɛ dɔrɔn Taliba sirafara la an ka morikɛ fana bɛ yen nɔ Kulibali Masasi an ka foli ni tanu ni b'a fana de dante foli min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ boli an bɛ taa an ka tunkarankew fɛ yen nɔ n'an taara an ka tunkarankew fɛ an bɛ don min an bɛ don Amérique kɔnɔna na Mayi Tunkara an b'i fo dante foli min na marakamuso ni mobili kilew caman caman an b'a fɔ Nafe Sadio jatigimuso Nabintu Jakite jatigimuso Badiya Meja bɛɛ lajɛlen ka Mayi Tunkara an ka foli b'i ye Tata Tunkara an b'a fana fɔ Amérique kɔnɔ an bɛ taa Espagne ayiwa an yɛrɛ ka numukɛ kelen bɛ yen Bɔkari Fane Jɛnɛba Sɛki Jatigi an ka foli ni tanu ni a bɛ s'a ma ni Badiya Meja bɛɛ lajɛlen ka Bɔkari Fane an bɛ taa Kotoni Mari Kulubi an ka foli ni tanu ni a bɛ s'a fana ma ayiwa an b'a munumunu an bɛ na an ka ba Maliba kɔnɔ yanni an ka na yen fɔlɔ an bɛ taa Burkina an bɛ Burkina bɛɛ lajɛlen fo Buwa Siriman Fane Daraɲuman Perebaba y'ale ale bɛ Burkina an ka foli b'a fana n'an na an ka ba Maliba la ayiwa an b'an partenaire bɛɛ lajɛlen fo Inch'Allah ni minnu m'u tɔgɔ mɛn na démission wɛrɛ la aw bɛ na aw tɔgɔ mɛn o la an b'an partenaire bɛɛ fo suguba kɔnɔ an ka wuruzo bɛ yen nɔ an ka budget 2 min tun b'an bolo o tun ye wuruzo de nɔ ye donc an b'a fo a ka kanu dumanbaw la fo yan fɔ a ka bitigi kɔnɔna na ne kanubaw ne filɛbaga aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata jeli wɛrɛ ka kɛnɛ kan i n'a fɔ artiste wɛrɛ ka kɛnɛ kan bi Zande n'an bɛɛ lajɛlen kalima Basiru Titop jelikɛ Buramusumanu ka kalanden aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn a y'a da don kalanbulon la sisan a ye caman fɔ an ɲɛna an y'o mɛn an ka foli ni tanu ni a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma aw ni ne a k'an bɛn dɔgɔkun nata bye bye a ciao. Inshallah. Merci.